Good morning again, guys. Mag-prepare na po taog water para maligo na po si Ukoy. Magkaon sa doon siya kadali, guys. Okay. Count sa din Lego. Time na shrine. Buffing for today's value. So, mapaligo na po ta, guys, kada hapon. Wala siya na kalibang kagahapon. Kay, lap ni sakit yung chance. Weh, sumuka pala ng wak-wak mo. Uy. Kaligo ka ta karon sa mga hayop tanan, guys. Dapat paliguan tanan. So, karon na po, guys, is si Emma. So, kanina si Coco to, kani si Emma. Ligo. So, mo to, guys. Kalibang na po, guys. Ew. It's so yucky.